Sikokni jala tongnani belaino jungjal ongi tongkha kami amsayo tabuk nogolia ringnok rogose sikok hamna chengsio a sikok rok sabo mairum khogoi tlangnai dal khogoi tlangnai ringnokni tai ceiling fan rok lagate khokha rachigwi o party mongkha 26 Asharambari constituency ni West Champa awar bisini 1 number ward ni bising khobjak Jagolong barini JB school ni prai 10 ta ceiling fan khogoi tlangjak hane koktmani bising saimankha phiaba a JB school ni ringnok ni mangpili rungno khebo wana sincha bolong sawi tongkha a ringnok soda soli cholia sia phiaba belai kheno bolong khawi tongkha o schoolok bolong sawi tongma nugui tei sikok mangkhong ro habui tongma nugui thangi naikha Tripura mothani khwai political district ni adongshong o sikok mangkhorong ni asika jala tin bera rok rawusia hapsiwo omongkha 26 Asharambari Jagolong bari JB school belakino wanam sincha mangpli tamke sikong mangkhong asaka akarkha kebno kirilia sal katang katang ba hapsinai tabu noga habia school se hapsio sikong mangkhoro hojak tongmodi amchani school rung nok rok ganangini tongnai rok tai nok ni manai khni malmata tui tongnai rok naitungni pathujra chekri DONGOUR TV Kolajak chokolajak do ki kumorajak ta tikhai yang tihabo borok sodon hata pore kita phagung kha inguna hata এটা হবটা ও টাউন নো কেটা হল না e tumor tobli khata mairung ro botong bula bisin batabu মারুম কইতলা নিয়া না he fencing ফেনসিবি কয়টা 10টা 10টা ফেন কলা কেটা ডাইলে বসতা সার্ক লাগাই খনালা abo mairung bosta se mairung no khuklai ka bosta khai fen modai telang khata bisin 10টা fen he kai abo udi telang laina ba abo takukni bumu anbumu kai rachur dabu mo school to dabu nang ni kamini school haida ngai tam rok kamakha rok ni khnamane do tam kamakha abu bahai ke kamakha kia sagade ঘটনা হিকাই ম থানাই হর সম্ভবত থানাই হর নম হিকাই আবো কুমাখানা হিকাই পুইলা তো স্কুলনি টাইম হিকাই মাস্টার রক ফাইকা স্কুল ছাত্র রক ফাইবিকা এরপরে প্রথম মাস্টার রক নুখানা স্কুল এরপরে চুং গার্জিয়ান রক তে স্কুলনি এসএমসি কমিটি দङ বংন রিং হরকা ফাইবিগেটি স্কুল মহাই स्कूल रक दोगारक फ्योकजाक ते तीन रक तांचिकजाक yang te fan rok bo purikha সম্ভবত স্কুল ইজা আমি খোকানা মানুই রক ইনoi ring hor kai kai chung jara chung SMG committee te jini স্কুল ni ছাত্রনি গার্জিয়ান রক মহাই ফাইকাং kai ফাইমানি পরে chung oro master মশাই রক দङ বংলগি Kokborok kita salaika bomahai tam kuma khabo roktum kija naikhata hinkai fensimi noro 10টা hisabo kurikha kaisa kai tongo abo somotabo khuluk maliana te 10টা fensimi talangoi thango te emne to kuno kumamante tum chinmokolo mane kuno phaiata je nanglo to tamne wanchu garo ki o lokelok de khokna na haksalni boror re phai khokna ba nang tam sanam sanda ke sagare nang tam sana hini to chin lokal ro to emon atui ugro cherai rok to kurui jungoro jara chung asupasi jeta nugoi tongman cherai rok kaham kita respect gunang cherai rok no tongo kai nijini area ni school no to borokum hai school ni manui rok no borok nosto khanan ba hamya khlaimani kono প্রশ্ন তো ফাইয়া জং আবো পারানি kai to jung wan sugoi maya parani borok tongana hin Angke daw nung essential koni committee hoite narok tamrok wansuk tong da buskango tamrok mo fan rok ba sikorok habi klangmani no tuyoi narok tam wansuk tam khane buskang salo khaina hile dabuk jong SMC committee te jara ছাত্রনি গার্জিয়ান রক tong jong parani school ba jong সতর্কন tongna nangnai kisa tamike sigo kita mo parani te chaljak school naikini khaimia এই আপন তাকে সেই সমস্যা আবো সব সময় নাইকিনি busuk mo school komani songsamani busuro balokha bufro hoite no seriously saide man kia sagare ma to school সংসার jak মানে ani samoyan to
50 নাহিত 45 বছর কানাকো আমি কি আংবো স্কুলনো পরি থামানি প্রায় নিকাই আনি বয়স অনুসারে আগের শিক্ষা অনুসারে নাই থাকাই 45 বছর তো একদম উনা কগনো বেসে ক্লাস রা তোমারো म रखाय 1 नि हते 5 जरा क्लास खाय जोंगरो फाइनो फाइका स्कुल फिल्ड तो बेलायनो बोलं ओ बोलो रखाय तो माने म तो जरा अरनि शिक्षक मास्टर रक जरा मास्टर मसाय रक बरोबर निजिनि किछासो खरच खाय पानो बरक किजा कुछ मरंनो पय परिष्कार खाय तन्नान दरकार तंगमनि तामु हिंगाय मास्टर मसाय रक जे स्कुल सार्भिस खायो जे स्कुल बरक मास्टर नि सामुं खायो परिरिवो आरो तो कायसे बंनि ओ जे बंनि इनको नुखुं आबो बनि चलिउ जे जागाव हिंगाय ओ छात्रनो किचा लेखापरा खायमानि बिसिंतै प्रतिति स्कुल न प्रतिति चेरे रक किचा खेलाधुला रक खायरिनान दरकार एबं आति खायरिनानि परिबेश रक बरक जगार खायतलांनान दरकार नाइले बरबो जों ओ खिताइनक थेके आरम्भ खाय खिताइनक तो पूरा बलं आरो खिनानि मतो थांगै चेरो खिनानि मतो सम्भवया ओंखाय आबरंनो बतो बरक किजामिचा निजे नि रां 1-200 टाका खरच खाय बद परिष्कार खाय आगन तनि खाय तते काहामु खामु ओंखाय अरबो खोनाबो पन्चायत थेके जदि खाय तंखा दिंखाय पन्चायतक तो बसर वाइसासि खाय दिउ ओंखाय बरक तो अरबो सारा बছর अरबो जतदिन चाकरी खायनाय ततदिन पर्यन्त बरक अरब तंनाय ओंखाय बंनि नखलानो बंनि बरक परिष्कार खाय तन्नान तो बंनिनो कर्तव्य ओंखाय आपनि रक बखारक वानचुगया खनै मास्टर खायमानि लगे लगे सोशल सार्भिस अबरक वानचुगया खनै बरक जानजानि स्कुल न किचा नायथक खाय तनि खादि ओंखाय चिनि किचा काहामु खामु हिने आखाय खाखाय किन्तु अब रक खाय नुकजालिया जागाबो ओंखाय बरकनो अबनो कयनाय आगामी दिन बरक अबतुय हायकेयै अरब 5 जना ना सरि अरब मास्टर माखथाम दंयै खोनाबो मास्टर माखथाम दङ हिंखाय छात्र तो बेसि बांगला 13-14 जना छात्र नाय ओ 13-14 जना छात्रनो फानो बरक जदि काहामकाय टीचिंग रिवया खनै काहामकाय फोरोंगै बरक चेरै मास्टरनो फानो जदि ओ जागानि चेरै काहाम सोनामबया खनै आगामी भबिष्यतनि बागै बरकनो कायसा सोनाम रहमाखादि हिंखाय अब फानो तो चिनि भबिष्यतनि बागै काहामुंगो का आति रखे वानचुगै बरकबो सामुं खायनानि दरकार जों ओ जागाव ताबो नुगिया ओ जागानि उजान फुलतलि परि थांगै माध्यमिक पास खायगा 12 पास खायगा कलेज थांका आपनि खुबैनो कम आगि वो प्रथम स्कुल रगो कायसा कुछ चेरो ताबो बरक माध्यमिक पास खायमानि नुखा किन्तु आबनि परे जों ताबो खाय खुबैनो कम नुगो ओंखाय मास्टार मसाय रनो जों अबनो कयनाय जे बरक जतदिन जेकुनो टीचार अरब हायमानो बरक निजेनि बोसा मने खायै आगनै बरक छात्रनो फोरोंनानै कर्तव्य दं आपनि वानचुकायनो जों डेभलप बुंनाय आ जे वानचुमुं बरं थानि तंनानि नांगौ एकजन मास्टार मसाय रं थानि तंनानि दरकार सानि सिनेमु आनि सिनेमु हिंगाय सबल सिंह देब्रमा साबिस आसामनि ब्लक कमिटिनि भाइस प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथा हामबाय ए मोहरक नुगै नों तामो हाय मा दं एकटा रुं नक रगो दर नायनो दि आं फायनुं माने अरो कोनो जे खिताय नक दं ताम नक दं आं नुस नुक्लिया बलं कसगि दं बागै ओंखाय यांगो तो किसे नुहुरका ओंखाय ताम साग्लायनाय नों दाव हायना चिनि मिडियानो बेराखाय हामबाय मारबो जों तिनि अरो अब हंखाय चिनि 26 आश्रामबारि कन्स्टिट्यूशन बिसिंगो वेस्ट चाम्पासरा बिसिनि 1 नम्बर वार्ड अब फुलटलिनि जागलं बारि बिसि हिंजागो जागलं बारि जेबि स्कुल हिंजागो ओ स्कुल जों खानाय फैगा जे बंनि स्कुलनि 3 रावया कनै 10 टा फेन क्लांमनि जों ओ 3 फेन क्लांमनि आबो जों नायना फायदो जों तिन दुखा ओ स्कुलनि जे लामारक अब बेलायखे बलं र फाइनाल मद अब आसु अवस्था एकदम हाइमे लामा इट फानो लामा बेलायखे बलं जा ते अब बिसिनि हयते अब वासा हरिखानि जों खोनावो ते ओ फिलगो वासा सामु खारिगोन खोनावो किन्तु फाइनो खमर जसिनि ओ स्कुलनि जे खिताय नक कायसाखाय नुखा प्रथम फाइ नुफैखा आबखाय दंहैनो जों साइमन दङ किन्तु नायनो माने नेक्स्ट टाइम खौ बलं बिसिंग कलायजाक अब हाय लोगो चिनि बुखारक बेलायखे तामनाय
tongthai no himano karon kai tamo school hingga kai जों अब साइमन चिनि बर' जों स्कुल kai चिनि मन्दिर karon kai school होतेसे जों माने तामनाय चिनि दफा बा चिनि society जों सिजामानि बा स्कुल से जों तिनि अबाहाय बलं नुखा खिथा जागाबो आबाहाय बलं नु बालाखि तंथेंगो आउन बागै जों तिनि एसे political हिसाबै याफनो जों social worker हिसाबै जों फाइनाय दिनो जों पालखाय जों तिनि तो सुदु जास्ट जों नायजना हिम फाइमासि फेन खकजों माने जों फाइनाय दिनो खिथाय नक एबा फिलनो जों किजा मिसा जों पालखाय जों किजा सामुं खायबेनाय अब बदिनो जों खायनो सायमियाखौ अच्छा सर ओंखाय अर टिचार नि बिसिंति आबो कुन कबक मुंरक नं थानि फारि फायखा जे अर बलं टंका बा हाय सुबा सु नांगु आपति हायरक इनफरमेशन रिरि टिचार बिसिंति जों कोन इनफरमेशन माया जों जास्ट नि फेन खगन फाय थानि जों बाहायनगो हायफाना जों सायम कर टिचार इनके बंग्र खरगाम दंगो कायसा एसएम दंगो ते खरसा स्टाफ ते कायसा सिटी दंगो हिनखानाबो स्टुडेन्ट के 13 जना बंग्र जे मर्निं सेक्शन अबाहाय हायफाना जों नेक्स्ट दिनो टिचार कपु याफनो जों सिनि सोसाइटी एस जों लोकल हिसाबै जों लामातै फिल्मनो जों किजेमसे खिथानो न जों परसेल जे खायमसा जों सिनि होते खायफेनानै जों वासलायतो सानि सिनेमा आनि बुमंगा त्रिचित देबरमा आं खय पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि वर्किं प्रेसिडेन्ट सर ओंखाय नरक तानबागे रोंनगो मा फायखा तिनि तिनि रुंनगो फायमानि हिंखाय आं तिनि चौमनि बाजार थांगो आसले काय आं चौमनि थांगैयाखौनै आरो उजान फुलतलिनि मास्टार दाव बिजित सावै दंगो जे जागुलंबारि स्कुलनि फेन 10 ता खगैतलां जाखा पुनथिनि ओंखाय आबनो खोनावै जों अरबो जों कयेकजना मिलिलायाखौनै फारि नायले फेमा हामु नै फायलिखाटा ओंखायनो फाय नुक फायका आसले अरनि बरबो साबायका राजु गौरसं साका अजित चौं तो बरो ओ जे जों बनुखा 3 दुबासा सिसिगैयाखौनै बरो आइदि हाबका हाबैयाखौनै बरो अरबो कारेन्ट तो फिट खायजेखौ एकमात्र फेन रखसेमी फिट खायजाक वायरिंग खायजाक अब कुनो कारेन्ट नि गुंखौ कानेक्शन करिखौ ओंखाय नायलेबा अब आदिखै खायैयाखौनै ब चेरकबो फायै बरो हरो बदिखेबो फेन नगो जतनो खुलगै सतनै जतनो साबगैतलां थामैका 10 ता मतो फेन ओंखाय ओ दगाबो कायसा सायमा खोनावो ओ दगाबो बरो लाथेरि सिखागैयाखौनै पूरा लांगा पूरा फियगैयाखौनै बरो अब मानैनो फेन नगो जतन लांबाय अब हायिं खाटा गाबनो जों नायनानै फायो ओंखाय जेबो खोनावो जे बरो तिनि स्कुल कमिटि रबा आसुक लायैयाखौनै थाना रखबो इनफरमेशन दिखना आसा खायो ओंखाय थाना वाला रक ताबो फायबानि खोनाया कुनो अब हारा दाव खायनुकता